नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। धोलाई पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर फर्जी नोट के साथ नगद राशि व 4 युवकों को किया गिरफ्तार। बोरखला विधानसभा केंद्र में शालीनता हानि के आरोप पर मामला दर्ज किया। रोशनरा बेगम नाम की महिला ने शहीद अहमद नाम के एक शख्स पर लगाया जा रहा है शालीनता हनन का आरोप। पथारकंडी पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती दक्षिण केवटाकोना गांव से लगभग 30 करोड़ रुपए का ड्रग्स किया जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। कछा जिले के कालाइन क्षेत्र में धूमकर इलाके के एक व्यक्ति के घर से बरामद हुआ चोरी की बाइक सहित कई सामान। चोर गिरोह का सरगना व अड्डे की तलाश में कामयाब हुई पुलिस। बराकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज निराला करीमगंज छात्र छात्राओं के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया विक्षोभ। हॉस्टल में परिसेवा सुचारू रूप से न रहने पर छात्र छात्राओं में देखी गई नाराजगी की दौर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। धोलाई पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर धोलाई विधानसभा केंद्र के भागा बाजार बनग्राम इलाके से 1,21,000 रुपए के जाली नोट के साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही नोट छपवाने की मशीन व कागज भी जब्त किए गए। पकड़े गए लोगों के नाम सेलिम लश्कर तथा रियाजुद्दीन व हुसैन अहमद लश्कर बताया जा रहा है। बहरहाल इनकी गिरफ्तारी पर पुलिस प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। विधानसभा केंद्र के बूढ़ीबाइल तीसरे खंड के रहने वाले नासिरुद्दीन के पुत्र शाहिद अहमद के ऊपर शालीनता हानि का आरोप लगाते हुए भांगारपाट थाने में तथा सदर थाने में मामला दर्ज किया है। जमीरुद्दीन नाम के 24 वर्षीय व्यक्ति की लड़की रोशनरा बेगम ने गौरतलब है कि पति की गैर मौजूदगी में रोशनरा बेगम के घर में घुसकर शाहीन अहमद ने उसकी बलात्कार किए जाने का प्रयास किया और इस क्षेत्र में उसे परेशान भी किया। मुद्दे को लेकर कानूनी कार्रवाई बहरहाल चल रही है। কোনজন আপনার সঙ্গে কিতা হইছে? 2 বছর ধরে তো আমার খুব বেশি যন্ত্রণা দেয়, খারাপ নজরে চায়, খারাপ ব্যবহার করে, রাস্তাঘাটে বলে খারাপ ব্যবহার করে, কয় যে যেন একবার না একবার আপনার ঘরে ঢুকি এই কর্মসূচি অবস্থা করে। শনিবার থেকে আমার স্বামী তো ঘরে নাই, শনিবারে আইসে আমার ঘর, আমার দরজা ভাঙিছে, দরজা টানিছে এলডক পুলি গেছে, জি এলডক পুলি গেছে, খোলার পরে এলডক খোলা ঘরে ঢুকে গেছে। ঢুকিতেও আমি রাখিছি, তারা সব আইসে নাই, তারা আক্রমণ করছে নাই, এটা লাগি নাইছে কইছে যে আমি তাই লাগি নিয়েছি, কারণ মানছে যে আমি তাই লাগি নাইছে করি। তারে ভিডিও করা আসলো, ভিডিওতে সব আছে যে আইসে আমার ঘরে জোর বসতে আমার ঘরে ঢুকি যায়।
ऐसा है जो बार बार हमारे खाली सार जो जो करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा क्षेत्र के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र के दक्षिण केवटाकोना गांव में आशाबुद्दीन नाम के 45 वर्षीय एक व्यक्ति के घर में छापा मारकर पुलिस प्रशासन ने 30,000 नशे के टेबलेट के साथ साथ कुछ दूसरा सामान भी जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए के इस नशे की सामग्री की जब्त किए जाने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल बना हुआ है। मिजोरम से होते हुए पथारखंडी में यह ड्रग्स लाया गया था। হয় আমাৰ পাতাৰকান্দি থানা এলেকাৰ কেওটি গাঁৱত আমাৰ বিশেষ মুহূৰ্তৰ পৰা গম পাওঁ যে দক্ষিণ কেওটি গাঁৱত এজন আছাবউদ্দিন নামৰ ঘৰত মানে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়টো আগৰ পৰাই চলাই থকা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি আমি গম পাওঁ যে তেখেতৰ ঘৰত ড্ৰাগছ আনি থোৱা বুলি গম পাওঁ। সেই সূত্ৰে আমি মই নিজে আৰু আমাৰ সংগীয় ষ্টাফক লৈ মই দক্ষিণ কেওটিলৈকে ৰাওনা হৈ যাওঁ আৰু আছাবউদ্দিনৰ ঘৰত আমি যেতিয়া চাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি ছাছপেক্টেড ইয়াবা টেবলেট প্ৰায় 30,000 আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট প্ৰায় 1 crore বেছি হ'ব। এইখিনি আৰু এই সংক্ৰান্তত আছাবউদ্দিনক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। कछार जिले के कालाइन विधानसभा केंद्र के धूमकर गांव से एक व्यक्ति की घर से बरामद किया गया चोरी की बाइक, नंबर प्लेट व दूसरे कई सामान। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर इन सामानों को जब्त किया। इस कार्रवाई के चलते जसीमुद्दीन नाम के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन में लोग जुटे हुए हैं। জসিমউদ্দিন তোমার বাইক আর ছিল না খবরটা কিরকম পাইলে? খবরটা তো আমি যখন মানে চারিদিকে ছাড়ছি ফেসবুকেও বা হোয়াটসঅ্যাপেও স্ট্যাটাসও, তখন তো চারিদিকে এটা জিনিসটা শেয়ার হয়েছে। শেয়ার পরে তো মানে জানি না একটা আনজান নম্বর আমার কাছে ফোন কাছে যে ওরকম ওখানে ঘটনা হয়, তো ওখানে আমি আইছি। তো এখন গাড়ির নম্বর কত ছিল? আমার গাড়ির নম্বর হলো S11Q9041। কোন জায়গা থেকে আসছে? আইছে ডলুছড়িয়া যে হাতিছড়া জায়গা থেকে মহাসড়কের সাইডে দিয়ে রাখা। তোমার বাইক এখনো পাইছো না? পাইছি না এখন। करीमगंज जिले के बराक वैली इंजीनियरिंग कॉलेज निराला के छात्र छात्राओं द्वारा चिकित्सा परिसेवा, पेयजल परिसेवा तथा दूसरे परिसेवा न रहने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि पिछले रात को एक छात्रा पैर फिसल कर गिर जान से बुरी तरह घायल हो गई, जिसके चलते उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाए जाने पर एम्बुलेंस पूरे क्षेत्र में पहुंच नहीं पाया, जिसके चलते छात्र छात्राओं ने तीव्र रूप से आंदोलन खड़ा किया और जल्द से जल्द अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर विभागीय प्रशासनिक कार्यकर्ताओं से अपील भी की। 30 বজাত ছোৱালী এজনী স্লিপ খাই মেচত পৰিছিল। তাই কঁকালৰ পৰা পুৰা ভৰি প্ৰায় চেঞ্চলেছ হৈ গৈছিল। তাৰপিছত 9:30ত আমি এখন এম্বুলেঞ্চ ৰেডি কৰিব ক'লোঁ, কোনো আমাক হেল্প কৰা নাছিলে। আমাৰ ষ্টুডেণ্টছে আমাক হেল্প কৰিছে। সেই এম্বুলেঞ্চ আহি পাইছে 1:30 পৰা সেই এম্বুলেঞ্চ গৈ আমাৰ ত্ৰিপুৰীত নিলে। তাৰ পৰা 3টা বজালৈকে তাত ৰখা নাই। 3টাৰ পৰা আমি 4:30 5টাত গৈ পিনে শিলচৰ পাইছোঁ। এজনী ছোৱালীয়ে 7-8 ঘণ্টা সেই বিষ কেনেকৈ সহ্য কৰিব পাৰিব, তেনেকৈ সহ্য কৰি গৈছোঁ। কোনো যোৱা নাই আমাৰ লগত। আমি ষ্টুডেণ্ট গৈছোঁ, আমি ষ্টুডেণ্টে এজনে সিমান হেল্প কৰিব লাগে। আমাৰ ডিমাণ্ড যে আমাক এম্বুলেন্স লাগে, আমাক ডক্টৰ লাগে, আমাক নাৰ্ছ লাগে। We want justice. हम लोग का कॉलेज में कुछ भी फैसिलिटीज नहीं रहता, ना करंट रहता है, ना इलेक्ट्रिसिटी रहता है, ना नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है। हम लोग को बहुत सफर करना पड़े। आज के जमाने में हम लोग को इतना सफर क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग का कॉलेज में कुछ भी फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड है? क्या 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं रहता है? हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, क्यों नहीं रहता है? लेकिन हर टाइम पे लेकिन हम लोग के साथ पूरा पैसा लग लेता है। हम लोग का मेडिकल अलाउंस लेता है, हम लोग का सब कुछ अलाउंस लेता है, लेकिन अभी तक हम लोग का बेसिक बेयर मिनिमम मेडिकल सप्लाई नहीं है। एक से ऊपर एक हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन का कुछ फायदा ही नहीं है। मेमोरेंडम के कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना है।
আজি আপোনালোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছে ইয়াৰ প্ৰিন্সিপাল বা কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা প্ৰটেষ্ট চলি আছে গোটেই অথৰিটি গম পাইছে ফোন কল আহে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট ৰাতি আমি ফেকাল্টিজৰ বহুত জৰুৰত হৈছিলে এটা ফেকাল্টিজ আমাক তাতে দেখা দিয়া নাই যিহেতু মানে ইমান ছোৱালী এটা এনেকৈ হৈছে যে কোনোবা এজনে এটলিষ্ট খবৰটো সুধিব লাগিছিলে কোনো এটা খবৰ নল'লে তাই जो इन लोग का डिमांड है लाइक सिक्योरिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है ये और बाकी इंटरनेट नहीं है, सारा फैसिलिटी सच में नहीं है। इन लोगों को भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, हम लोग को भी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, फैकल्टी नहीं है, लैब इक्विपमेंट्स नहीं है, 5 years हो गया है, मेडिकल यूनिट नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हॉस्टल में इनफ सीट नहीं है, सब चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम है। उदालपुर विधानसभा केंद्र की गोसाईपुर दुर्गानगर गांव पंचायत क्षेत्र में बांध की मरम्मत कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। असम गण परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन क्षेत्र का दौरा किया गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता के मौजूदगी में इस दिन अगप प्रतिनिधि दल ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और जल्द से जल्द बांध के संस्कार कार्य किए जाने का मांग रखा। আজকে প্রথম এই ফ্লাডে এফেক্টেড বাঁধগুলা যে ভাঙছে সেটা পরিদর্শন করার যে এজিপি দলের আমার এই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি আরও বাদবাকি কর্মী সব যে কেন একত্র পরিদর্শন করছেন এবং কন্ট্রাক্টর যিনি কাজ করবেন ওনাকে নিয়ে আসছেন আরও অফিসিয়াল স্টাফ ওনার কি এসব উনিও আসছেন দেখে আজকে অত্যন্ত ধন্যবাদ। আর এই ফ্লাডে এফেক্ট ভাঙ্গার কারণে যে এত তাড়াতাড়ি কাজটা হয়েছে এটার কারণে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ ডিপার্টমেন্টকে আর আমার সরকারকে। আমার বিশেষ কোয়া হইল যে আজকে ফ্লাড আরও আসতে পারে এটার জন্য কোনো গ্যারান্টি নাই। যখন জল সম্পদ বিভাগের মন্ত্রী প্লাস তারা আমলা বিষয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং চিফ মিনিস্টার আসাম তাইন্ডও আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং আমার মন্ত্রী তাইন্ডও আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং খুব তাড়াতাড়ি এই বানটার কাজ করে যাতে জনগণ যাতে আগামী দিনে আর এই দুর্ভোগের মধ্যে না পড়ে আর কি এটার জন্য আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কামনা করিয়া যাতে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করিয়া সুন্দর মতো যাতে কাজটা শেষ করে। गरीब समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर जिन लोगों का घर पक्का बना हुआ है उन्हें प्रदान किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। गोसाईपुर आरकाटीपुर क्षेत्र में ऐसे वारदात हो रहे हैं। सभानेत्री सविता लोहार उनके प्रतिनिधि तथा पति दीपक लोहार के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित महिलाओं ने पत्रकारों के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की है। আজকে তো 50-60 বছর হয়েছে এইখানে আমার বছর যে 50-60 বছর তিয়া আমি কিচ্ছু পাই না, সরকারের ঘরে কোনো জিনিস পাই না। আমি দাবি করলেও পাই না। তারা আমার পয়সা মেম্বারে কয় পয়সা দিবার লাগে। তার নাম মুক্তারুন্নেসা, তার নাম জামাইয়ের নাম নিমার আলী। তারা আমার পয়সা চাইছে, আমি পয়সা আনতে দিতাম। আমি আজ 50-60 বছর এইখানে বছর আর আমার ঘরের বয়স হয়েছে 40 বছর। এলকু যদি যে তার আর যে 18 বছর বয়সের ছেলে মেয়ে পার আমি যে আছে তার আবার ঘরের লিস্ট নাম আইছে, আমার নাম নাই। পঞ্চায়েতের নামটা কি? সবিতা লোহার। সবিতা লোহার। আর টাকা চাইছিল কি আপনাকে? না টাকা চাইছে না, আমারে টাকা চাইছে না। আলাপও করবার দেনা টাকা চাইতো কান থাকি। যে সময় বুট নেওয়া তাইছে 5 বছর আগে, এই সময় ঘরে 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 আইয়া ঢুকিয়া জল পর্যন্ত খুঁজিয়া খাইছে। আর এখন তার ঘরে গেলে আলাপ করবার সুযোগ দে না। করুণা। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyanjyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc.
We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कचार के पुलिस सुपर अमनदीप कौर के निर्देश के आधार पर धौलाई विधानसभा केंद्र से पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर 12वीं सुपारी जब्त किया है। धौलाई थाने के ओसी मनोज पाठक के नेतृत्व में लालापुर पुलिस फांड़ी की इंचार्ज नौसेंग श्याम के सहयोग से नाका तलाशी के दौरान एक पिकअप वैन व एक ट्रक से बड़े पैमाने पर 156 बोरा 12वीं सुपारी जब्त किया गया। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर थाने के एस श्यामलाल, असम के बक्सा जिले के गोवर्धन इलाके के संजू चौधरी, मेघालय के कैरियर थाना इलाके के डिमलिंग डांग तथा दूसरे और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
काछा जिले के सिलचर आसम रोड तपोवन नगर इलाके के 20 फुटी क्षेत्र में रहने वाले जयगुरु लेन के व्यक्ति नीलमणि दास के पुत्र सुबोध दास ने कुछ अनजाने कारणवश आत्महत्या कर लिया। मामला आत्महत्या है या फिर हत्या, मुद्दे को लेकर लोगों में काफी सवालिया निशान है। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन करते हुए शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया। কি হয়েছে ঘটনাটা? কালকে রাত্রে মানে তোমার কে তাই মারা গেছেন যে? বাবা। বাবা নাম কি দা? নাম সুবোধ দাস। তোমার নাম? আমার নাম সুশঙ্কর দাস। অ্যাড্রেস? অ্যাড্রেস আশ্রম রোড 20 ফুটি পশ্চিম তপননগর। কালকে রাত দরজা খুলিয়া থেকে গড়ে কেউ নাই, জিনিসপত্র পুরো একদম ভাঙা উঙা, সব কিছু ভাঙি লেগেছে। ওইদিকে আইসে মনে হয় কোনোভাবে চক্কর দিয়ে দেখাত, আয়া দেখে এরকম অবস্থা। তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার মা দৌড়ায় গিয়ে আমার অন্তে ঘুম থেকে সকালে উঠাই আলু আইসি জলদি, আমি জলদি আয়া দেখি এরকম অবস্থা। सिलचर के ढाकाईपट्टी क्षेत्र में ड्रग्स व नगद आर्थिक राशि समेत आवासीय क्षेत्र के लोगों ने 2 ड्रग्स सरबराहकारी को धर दबोचा। बाद में उन्हें पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। उनके पास से कई कंटेनर, नगद 6,400 रुपये, एक बाइक जब्त किया गया है। बहरहाल पकड़े गए युवकों के नाम टिंकू दास, जिनका घर रंगपुर बताया जा रहा है, और दूसरे व्यक्ति अरूप मलाका, जिनका घर मालूग्राम क्षेत्र में बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर पिछले कई दिनों से सदरघाट क्षेत्र में ड्रग्स के व्यापार होने की जानकारी प्राप्त कर रही थी, तो एकाएक आम जनता ने ही ड्रग्स व्यापारी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। তুমি আসলাই, তোমার নাম কি? আমার নাম অলোক। হ্যাঁ, অলোক মালাকা। কোন জায়গা বাড়ি? তোমরা কতদিন ধরে এগুলো করো? আমি লগের জন্য লগাইয়া বন্ধ করেছি। আমি আপনার রিক্সা চালাইতাম, এখন টুকটুকি চালাই, মানে 2-3 মাস থেকে আমি লগের জন্য লগাইয়া বন্ধ করেছি। নাম গো? জুড়ে টিঙ্কু দাস। হ্যাঁ, বাড়ি কই? রংপুর। কেটা করস? অটো চালাই। আর কেটা ইগু কেটা? এই যে এটা কেটা? তো তাই আর সাইবারও পুরো ইগু কেটা করস? আনছি তোরা বন্ধু করে আনছে, চিন্তা করিস না, একলা দিতে না। তারপরে কেটা করস? ওই তো খাই আর খাওয়ার দাম সব করি। মাল করতে আনছস? সোনাবাড়ি ঘাট। জোরে কো? সোনাবাড়ি ঘাট। সোনাবাড়ি ঘাট নাম কেটা? রহিম। 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 তারপরে এগুলো কত করে বেচস? 80 টাকা। তোর মোবাইল নাম্বার কেটা? 848 তোর নাম কিটা? অলোক মালাকার। কই বাড়ি? দুটো এক লোকে দিতে না না, কই বাড়ি? মালুগ্রাম। কোন জায়গা? তো বয়স কত? তুই কিটা বেচস না খাস? একটু দূরে থাকো, মাল্টি সপ্তাহ তো মাল্টি সপ্তাহ একটু দূরে থাকো না। দূরে থাক না বা তুই খাস নি? তাই না তো আমিও আরো জন্য লগাইয়া বন্ধ করি। আরো খাস, সেই আরো নাম গো? হ্যালো, ওই দে ওই দে কই দে ওই দে দাদা আমার তো চইল ভাই ভাই তো কইতা আমার নজর গুটা উপরে টিকেটও নাই। নাই তো তো কালকে দাদা আমার চইল নজর গুটা টিয়ার ভাইবি এখন। আমি পুলক সোম। আমাদের যে এলাকা সদরঘাট ব্রিজের নিচ থেকে আরম্ভ করে এইসব নেশা দ্রব্য সবসময় চলতেছে। আজকে যে ব্যাপারটা হয়েছে, ছেলেটা এরকম আইছে এবং আমার পাড়ার যে ছোটো ভাইরা এরা আটকাইছে প্রায় 80টা, কতটা 70-80টা ট্যাবলেট এবং টাকা কত? পিল 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 আর টাকা কত? 6,880 টাকা। 6,880 টাকা পাওয়া গেছে তার কাছে। আপনারা শাসন ব্যবস্থার থেকে এটা ব্যবস্থা না করলে আমরা বড় বিপদও আছি। এরিয়াটা বদনাম হইতেছে, এরিয়াটা বদনাম হইতেছে। আমরা বৌদ্ধ লোকের ফাড়া, আপনারা খবর লইয়া দেখবা আমরা বাচ্চা কাচ্চা কিরকম, কিন্তু আমরা খুব একটা ইয়ের মধ্যে আছি। আপনারা নিজেরা যদি একটা क्रीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं को दुख से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरण किया गया। पिछले कई महीनों से क्रीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्तागण लोगों के सहयोग में जुटे हुए हैं। পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। আজ যখন খুঁজের সম্পাদক সজল লস্কর আমাকে বলল যে দাদা আজকে বেতুকান্দি যাব, আমি রাজি হয়ে গেলাম ওই কারণে,
কারণ এবারে বন্যার সঙ্গে সঙ্গে বেতুকান্দি নামটা অতপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ভাবলাম যে না, যাই ওই এলাকার অন্তত মানুষগুলোকে দেখে আসি, একবার খোঁজ নিয়ে আসি, এক বোতল জল বা একটা কেক বা একটা শরবত দেওয়া বড় জিনিস নয়। আমার মনে হয় যে আমি যে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, আপনাদের যে অসুবিধা দেখলাম মানে সেটাই আমার অনেক কষ্ট লাগছে। আপনারা যে কষ্ট করেছেন সেটা মানে আমরা ভাষায় বুঝাতে পারবো না, কারণ আপনারা এখনও আপনাদের আসার সময় আমি দেখি যে এখনও অনেক বাড়িতে রাস্তায় জল রয়েছে, তারপরেও যে আপনারা বেঁচে আছেন একমাত্র ঈশ্বর আপনাদের সহায়। আয়া যে আমরা বেতকান্দি অঞ্চলের মানুষরা এইভাবে দিতরা, সামান্য মানুষ, কিছু মানুষ হয়তো খাইছুন না, হ্যাঁ আপনারা হয়তো পরিকল্পনাটাও ছোটো আছে, যেটাও আমরা যে অতটুকু পাইছি তার লিগে আপনার কাছে অশেষ ধন্যবাদ। আর এই দুর্গত সময়ে যে খোঁজ নিয়েছেন আমরা, এই খোঁজের লেগে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা আর্থিক অবস্থা এই গ্রামের প্রায় 80% মানুষের অবস্থা এত বেশি খারাপ, এটা মানে বাসায় বুঝতে পারতাম না, কারণ কাজকর্ম কেউরও নাই। धन्यवाद আপনারা। इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र सैकत पाल चौधरी व दिग्विजय मंडल ने दिन रात परिश्रम कर सिलचर शहर में नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का फसल उत्पादन किया है और लोगों में इस कार्यक्रम के चलते काफ़ी उत्साह के दौर देखने को मिला है। बातचीत के दौरान सैकत पाल चौधरी व दिग्विजय मंडल ने पत्रकारों के साथ विस्तारित तथ्य उजागर किए। তো দেখুন দাদা, এইবার আমাদের যেটা ফার্মিং হয়েছে এটা অনেকই চ্যালেঞ্জিং ছিল, অনেকই বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ সবাই জানে যে এবার হিস্টোরিক্যাল ফ্লাড হয়েছে আর এত কন্টিনিউয়াস রেইনফল। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যেটা পলি হাউস করেছি, যেটার মধ্যে একটা এটাকে বলা হয়, এটার মধ্যে একটা প্রোটেকশন বৃষ্টির থেকে আমরা ডেফিনেটলি পেয়েছি, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সকালবেলা খুব হাই প্রেশার হয়ে যায়, রাত্রেবেলা লো প্রেশার বৃষ্টি। তো এইরকম ড্রাস্টিক যেটা এটা টেম্পারেচারের যেটা চ্যালেঞ্জ ছিল, সেটার জন্য অনেক ধরনের প্রবলেমস আমরা ডেফিনেটলি আমাদের বিয়ার করতে লেগেছে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যেটা বরাক ভ্যালির সয়েল আছে সেটার মধ্যে ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা খুব বেশি। তো রুটের মধ্যে অনেক বেশি যখন জল যখন সয়েল ধরে রাখে তখন অনেক ধরনের পেস্ট আর নেমেটোডস এসে যায়, তো রুটটাকে একদম ড্যামেজ করে ফেলে। তো ইটস এ সিভিয়ার চ্যালেঞ্জ। এর জন্য আমাদের ওপেন কাল্টিভেশনের মধ্যে ভেজিটেবলস বা এক্সোটিক ক্রপ আমরা করতে পারি না। আর এটি খুব বেশি যখন রোদ দিয়েছে তার সরাসরি কি ইম্প্যাক্ট হয়েছে? যখন খুব বেশি টেম্পারেচার রাইজ করেছে, আমাদের পলি হাউসের ভিতরে টেম্পারেচার আরও বেশি বেড়ে যায়। যদি নর্মালি আমি দেখি, যদি 30 ডিগ্রি বাইরে টেম্পারেচার থাকে, তো ভিতরে এটা 4 ডিগ্রি ইনক্রিজ থাকে পলি হাউসের ভিতরে। এটা হলো পলি হাউসের একটা থাম্ব রুল। বাট এট দ্য সেম টাইম আমাদের হিউমিডিটি খুব বেশি হাইক হয়ে গেছিলো বলে দেয়ার লটস অফ চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড প্রবলেমস। আরেকটা বিষয় হচ্ছে পেস্ট কন্ট্রোল, আপনারা এটা কীভাবে সামলান? এখন পলি হাউসের মধ্যে যেরকম ইনসেক্ট নেট লাগানো আছে, আপনারা দেখতে পারবেন এখানে অলরেডি ইনসেক্ট নেট আছে, তো ইনসেক্ট থেকে আমাদের কোনো প্রবলেমস হচ্ছে না। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে পেস্ট কন্ট্রোলের মধ্যে এখন অবধি আমাদের কোনো পেস্টিসাইড নিতে লাগেনি, কিন্তু যখন আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করছিলাম ক্রপটাকে, যখন এটা একদম স্যাপলিং স্টেজে যখন ছিল, তখন মাটির থেকে একটা ইনসেক্ট বেরিয়ে এসে খেত আর কি রাত্রিবেলা। তো সেটাকে যখন আইডেন্টিফাই করলাম, তো আমরা তখন একতারা বলে একটা ইনসেকটিসাইড আছে, সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। আমার নাম সৈকত পাল চৌধুরী। আমার নাম দিগ্বিজয় মন্ডল। আর আমরা একসাথে টুগেদার উই স্টার্টেড দিস ফার্ম। দিস ইজ এ পলি হাউস ফার্ম অ্যান্ড কনভেনশনাল যেটা খেতি হয় সেটার সাথে যদি কম্পেয়ার করতে পারলে আপনি বুঝতে পারবেন, যখন এটাকে আমি কাটার পরে এখানের মধ্যে গ্রিননেসটা অনেক বেশি আছে। ওয়ারেস দেশি যেসব ক্ষীরা থাকে, যেটা ওপেন ওয়েতে কাল্টিভেশন করা হয়, এই জায়গাটা সারফেসটা অনেক হোয়াইট থাকে। बराक वेलफेयर सोसाइटी रॉबिनहुड आर्मी संस्थान के उद्योग से सिलचर के बोड़कला विभिन्न गाँव में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरण किया गया। छोटा दूध पातिल, विजयपुर, बदरपुर, मासिमपुर, लेबुरबन, कानाईकुरी, तितकई और इलाके में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने 3000 से भी ज्यादा लोगों के बीच आहार सामग्री व पेयजल परिसेवा व फ्रूटी प्रदान किए। जाओ रंगाता जाओ ना, लाइन जाओ देखो तो लो लाइन दो, लो लाइन दो, नो लाइन दो, लो लाइन दो, लाइन दो, लाइन दो, लाइन दो, लो
क्रीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन रूपम के कार्यकर्ताओं को उद्योग से धामाली शुक्लपाड़ा क्षेत्र में सुबह 10 बजे से चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। धामाली क्षेत्र के शुक्लवैद्यपाड़ा इलाके में आयोजित चिकित्सा शिविर में 245 मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें निःशुल्क तौर पर दवाई भी मुहैया करवाए गए। इस दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष बर्मन, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, डॉक्टर अयन दास तथा देवांचना भट्टाचार्य व दूसरे सदस्यों ने सहयोग किया। श्रीमती मंदिरा पाल कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम का संचालन भी किए, जबकि इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने भी सहयोगिता का हाथ बढ़ाया। বিভিন্ন সময়ে শিলচর শহরে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যদি কোনো সংস্থার নাম শুনিয়ে থাকি তাহলে রূপম সংস্থার নাম সবচেয়ে আগে আমরা জানি। দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে তারা আমরা শিলচর শহরের সাংস্কৃতিক দিক দিয়া আর শোভাবর্ধন করে এই বিপদের সময়ে তারা আজকে আমরা সামনে স্বাস্থ্য সেবার এই সেবা নিয়ে দাঁড়াইছেন। এবং শুক্লবৈদ্যপাড়া আমি দীর্ঘদিন থেকে এই অঞ্চলে কাজ করি। আমার সঙ্গে আছেন সুমা আচার্যি, উনিও এই গ্রামে প্রায় 9 বছর থেকে এই গ্রামে কাজ করেন। তো আমরা দুজনে মিলিয়ে ভাবলাম যে এই অঞ্চলে সব মানুষ প্রায় 90% মানুষ এই রাস্তার উপরে আছে, মাত্র 5-7 দিন হয়েছে তারা ঘরে ঘুরিয়ে গেছে। তো আমরা দেখছি আর বাড়িতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন মানুষের উঠানে দেখছি এখনো বিজার হয়েছে, তো দাঁড়ানিও যেত না। আমরা শেষমেশ ডিসিশন নিলাম যে এই টেন্টেই আমরা মেডিকেল ক্যাম্প করব। তো আমরা খুবই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই স্বাস্থ্য বিভাগে তার টিম পাঠাইছে এবং রূপম সংস্থাকে, তারা যে এখানে আইয়া আমরা এই সেবা প্রদান করতেছে। আমি রূপম সংস্থায় যিনি মাননীয় নিখিল পাল মহোদয় রয়েছেন ওনাকে দুটি কথা বলে আমাদের আজকের এই যে গ্যাদারিং রয়েছে তাকে সম্বোধন করার জন্য অনুরোধ রাখি। আমি প্রথমেই শুক্লবৈদ্য পাড়ার প্রত্যেক সদস্যরা যারা এখানে আজকে এখানে ক্যাম্পটি অর্গানাইজ করেছেন, সেই সঙ্গে সক্ষমের মিঠুন রায়কে রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আজকে আমাদের সঙ্গে যে ডাক্তাররা আছেন, নার্সরা আছেন, অন্যান্য স্টাফরা আছেন, বিশেষ করে সিভিল NRHM এর যে যারা আছেন সদস্যরা এখানে ডাক্তারবৃন্দরা, সবাইকে রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আপনারা দেখেছেন বিগত প্রায় 20-22 দিন থেকে আমাদের রূপমের প্রত্যেক সদস্যরা বন্যার্থদের পাশে আমরা গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। আমাদের আজ 2 নম্বর দিন এই চিকিৎসা শিবিরের, আগামীকাল আর পরশু আমাদের এই চিকিৎসা শিবির চলবে। আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি, বন্যার্থদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। আগামীতেও আশা করছি আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা পাবো। नमस्कार। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। धोलाई पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर फर्जी नोट के साथ नगद राशि व 4 युवकों को किया गिरफ्तार। बोरखला विधानसभा केंद्र में शालीनता हानि के आरोप पर मामला दर्ज किया। रोशनरा बेगम नाम की महिला ने शहीद अहमद नाम के एक शख्स पर लगाया जा रहा है शालीनता हरण का आरोप। पथारकंडी पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर भारत बांग्लादेश सीमावर्ती दक्षिण केवटाकोना गांव से लगभग 30 करोड़ रुपए का ड्रग्स किया जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। कछा जिले के कलाइन क्षेत्र में धूमकर इलाके के एक व्यक्ति के घर से बरामद हुआ चोरी की बाइक सहित कई सामान। चोर गिरोह का सरगना व अड्डे की तलाश में कामयाब हुई पुलिस। बराकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज निराला करीमगंज छात्र छात्राओं के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया विक्षोभ। हॉस्टल में परिसेवा सुचारू रूप से न रहने पर छात्र छात्राओं में देखी गई नाराजगी की दौर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।